अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं समन गुल और मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। जी बताएं, आज क्या पूछना है? पीटीआई की मैम दीगर रहनुमाओं ने और इमरान खान ने भी ट्वीट किया है कि -1 कल तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी, तो आज क्या ये बात हो रही है? पीटीआई को क्या खदशात हैं? देखिए, पीटीआई को मैं ये समझती हूँ कि कल एक लंबा दिन अदालत में गुजारा, उसके बाद बाहर आए। एक दो लोगों से पीटीआई की हमारी भी बात हुई, कल मैंने आपको बताया जब हमने वीलॉग किया, उस वक्त तक कोई ऐसे खदशात नहीं थे। और मैंने उनसे ये पूछा भी कि मामला क्या नाअहली की तरफ जाता आपको दिखाई दे रहा है? मैं उनकी लीगल टीम की बात करूँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और ये तो अभी लंबा केस चलेगा, ये सारा कुछ हुआ। और रात तक काफ़ी ठंड प्रोग्राम था। तो मुझे ये लगता है कि आज एकदम जो एक एग्रेसिव मोड के साथ पीटीआई आई है, सामने आई है, और या तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई है कि कहीं ना कहीं ये तय कर लिया गया है। और ये जो खदशात थे कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, ये खदशात कोई अभी के खदशात नहीं है। तकरीबन पिछले 2 माह से ये बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही थी और कई जगहों पे हो रहा था कि इमरान खान को नाअहल करके नवाज शरीफ के बराबर में या दोनों का एक सेम स्टेटस बना दिया जाएगा। एक खदशा तो ये हो सकता है, और ये इत्तलात हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुनगुन मिली है पीटीआई को। दूसरी चीज़ ये, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें कि पीटीआई बेसिकली एक प्रेशर बिल्ड कर रही है। देखिए ना, आप देखें कि अदालत के जो भी चीज़ें हो रही थी, तो जो पीटीआई के जो हॉक्स मैं जिनको कह लूँ, जिसमें फवाद चौधरी साहब का भी शुमार होता है, वो कि जी असल फैसला तो अवाम ने करना है। असल फैसला अवाम ने फैसला तो जलसों में करना है ना, अवाम ने फैसले तो सियासी करने हैं, लेकिन जो असल में जो अदालत के फैसले हैं वो अदालतों में ही होने। तो अगर तौहीने अदालत में इमरान खान साहब ने फ़िलहाल माफ़ी नहीं मांगी और मामला अभी आगे चलेंगे, कल हमने डिस्कस भी किया था कि क्यों नहीं मांगी, वो ये समझते हैं कि एटीसी में जो दहशतगर्दी का केस उन पर चल रहा है, अगर यहाँ पे वो अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं तो ये उस केस को मजबूत करेगी उनके खिलाफ। लेकिन ये तो एक अदालती मामला है। लेकिन मैं आपको ये समन बड़ी अच्छी तरह बता दूं कि ये इमरान खान को नाअहल करने की तैयारी और सोच बहुत अरसे से पाई जाती थी। अब वो मौके की तलाश में है कि कोई ऐसा मौका हो जहां पे इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। और जो ज़िमनी इंतखाबात, कल भी हमने बात की थी, तो ज़िमनी इंतखाबात का आगे बढ़ाए जाना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उनको ये पता था कि अगर ज़िमनी इंतखाबात अपने टाइम पे हो जाते हैं, 9 हल्कों में इमरान खान को, वो कहते ना, किसी माई का लाल भी शिकस्त दे ही नहीं सकता था। तो ये खौफ भी था। और दूसरा ये कि उनको ये लगता है कि अगर खान साहब को नाअहल कर दिया तो फिर हमारे पास नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल एक एग्रेशन के साथ आई है और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक ज़रूर हुई है। मैम आज भी जो है खान साहब ने ट्वीट किया है कि मुमकिन क्या हो सकता है, वो कल के जलसे में बात करेंगे क्रिटिकल फेज की। तो क्या ये बात जो कल के जलसे में वो बात करेंगे, अवाम इसके लिए तैयार होगी? देखिए, अवाम तो तैयार होगी। अवाम का तो इस साथ हाल ये है कि खान साहब उनको अगर ये कह दें कि जी आप उल्टे लटक जाए, तो अवाम इस वक्त उल्टे लटकने के लिए भी तैयार होगी। मतलब अवाम का जो इस वक्त प्यार है इमरान खान साहब के लिए, वो इस वक्त ऐसा जिसकी कोई एग्जाम्पल्स हमें नहीं मिलती। हमने बड़े वो विजुअल्स देखे हैं समन। मैं इतनी छोटी सी वो बच्ची थी जो वहाँ पर खान साहब की बलाई ले रही थी जब उनको वो स्टेज पर आए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो अवाम के अंदर जो इस वक्त खान साहब का प्यार है, जो खान साहब के लिए जज्बात है, जो खान साहब की अवाम में सपोर्ट है, अवाम तो तैयार बैठी है। अवाम निकलेगी, खान साहब के लिए निकलेगी। खान साहब नहीं कहते थे तब भी अवाम निकलती थी, और अगर खान साहब ने एक फाइनल कॉल दे दी तो भी डेफिनेटली अवाम निकलेगी। ये बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब एक एहतजाजी मूवमेंट, क्योंकि देखिए जलसा जलसा जलसा, अब इलेक्शंस तो अभी नहीं हो रहे ना, तो ये जलसे कब तक करामत साबित होंगे? कब तक खान साहब हर जगह जा जा के जलसे करते रहेंगे? तो उनके लिए भी डेफिनेटली मुश्किल होगा। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, ये जो हमारी लाइट फ्लक्चुएट कर रही है ना, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब हुकूमत में आई थी, उन्होंने 29 को यानी 29 जून की डेडलाइन दी थी कि उसके बाद ये लाइट नहीं जाएगी। तो अल्लाह करे कि ये वीडियो जो है ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा देखें और उनको पता चले कि लाइट अभी भी जा रही है। और अभी जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर शुरू हो गया है और मजीद जा रही है बिजली, आपको भी पता होगा। तो मुमकिन है लायामल, मैं कहा मरियम में उलझ गई, लेकिन बहरहाल जल्द से खेल के बहुत हो गया। अब डेफिनेटली उनको किसी ना किसी फाइनल
جو مومنٹم ہے اس کی طرف جانا ہوگا. احتجاج کی کال دیتے ہیں. اب احتجاج کی کال دیتے ہیں تو احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ تو ہمیں جو کلیئرٹی ہوگی وہ خان صاحب کے جلسے میں پتہ چلے گی. لیکن اگر سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں 25 مئی کی ایپیسوڈ ہمیں یاد ہے, لیکن اس وقت صورتحال اس لیے مختلف ہے کہ پنجاب خان صاحب کے پاس ہے, یعنی پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو میچ اپنے دلچسپ ترین مراحل میں داخل ہو چکا ہے. احتجاج کی کال خان صاحب دیں گے, پبلک پریشر بلڈ کریں گے. وہ پبلک پریشر عدالتوں میں کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے, حلقے اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میم عمران خان جب حکومت میں تھے تب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں خطرناک ہو گیا ہوں, اور جب نہیں تھے اس ٹائم بھی کہہ رہے تھے کہ میں خطرناک ہو گیا ہوں. تو کیا یہ واقعی خان صاحب خطرناک ہو چکے ہیں؟ دیکھیں خطرناک تو بیسیکلی خطرناک وہ کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں, مطلب وہ کوئی ڈریکولا تو بننے نہیں جا رہے, ٹھیک ہے نا, کوئی مانسٹر تو بننے نہیں جا رہے. وہ خطرناک اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پبلک کی سپورٹ ہے, اور ان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ آج کال دے دیں تو پبلک آج سڑکوں پر نکل آئے گی. تو خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں, اچھا خان صاحب پرانے کھلاڑی ہیں, آپ کو پتا ہے پریشر لینا تو ان کی مطلب ان کی فطرت میں بھی ہے, پلس یہ کہ انہوں نے سیکھا بھی ہے. جو 20 22 25 سال جتنے بھی سال انہوں نے کرکٹ کھیلی تو اس میں انہوں نے سیکھا یہی ہے نا. تو ان کو یہ پتا ہے کہ وہ بیسیکلی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اعصاب کی جنگ, تو اس وقت اعصاب کی جنگ ہے. کبھی کسی کا پتہ بھاری ہوتا ہے, اعصاب کی جنگ میں نارملی یہی ہوتا ہے نا, کبھی آگے والا حاوی ہو جاتا ہے, کبھی دوسرا حاوی, پیچھے سائڈ والا حاوی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب جب سے حکومت سے نکلے ہیں خان صاحب ہی حاوی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو یہ بات کی تھی کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا, وزیر اعظم کے عہدے سے باہر آ کے, مطلب وزیر اعظم ہاؤس سے باہر آ کے انہوں نے اپنی یہ بات کافی حد تک ثابت کر دی. اور میں بتاؤں کہ اگر خان صاحب یہ خطرناک والی حکمت عملی یا خطرناک ہو جانے والی حکمت عملی کو لے کر نہیں چلتے, ڈرا کے لوگوں کو نہیں رکھتے, تو خان صاحب کو تو بہت پہلے فارغ کر دینا تھا. مطلب دیکھیں ریاست کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے آج تک. -1 فارمولے کی جو باتیں ہو رہی ہیں نا, ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں نا, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے الطاف حسین کو مائنس کیا, کراچی مطلب ہل جاتا تھا اگر الطاف حسین ہیلو بول دیتے تھے یا کچھ ایک لفظ ہڑتالیں کر دیتے تھے, کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. لیکن وہاں پر بھی ہم نے دیکھا, ہم اس زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سے الطاف حسین کا -1 ہوگا. تو -1 کے خدشات اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تو یہ تاریخ ہے. اس کے بعد ہم نے نواز شریف کو بھی دیکھا نا, ان کو بھی تو -1 کیا, اور اس سے بھی دوبارہ باتیں ہوئی کہ -1 فارمولا -1 فارمولا. تو کیونکہ تاریخ سے سب سیکھتے ہیں. خان صاحب خطرناک ہو گئے اور یہ انہوں نے ایک میسج دے دیا ہے, اور جن کو میسج دیا ہے وہ ڈر گئے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن -1 کی تاریخ ہے. اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکا. اگر خان صاحب یہ کر جاتے ہیں, لڑ جاتے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے پاکستان کے پہلے لیڈر اور پہلے سیاستدان ہوں گے اس حوالے سے. اوکے, تھینک یو سو مچ میم آپ کے ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو.